U današnjoj emisiji ću vam govoriti koji su glavni simptomi nedostatka vitamina B5. Vitamin B5 se još naziva pantotenska kiselina, iznimno je bitan vitamin za naše zdravlje. Govorit ću vam koje su njegove glavne zdravstvene blagodati, koji su zapravo preporučene dnevne doze i kako možete prepoznati u određenim simptomima da možda imate nedostatak ovoga vitamina pa da ih možete na prirodan način početi nadoknađivati, da se ova perspektiva super jednostavno rješava. Gledajte današnju emisiju, bit će jako interesantno. Kada govorimo o samom vitaminu B5 ili pantotenskoj kiselini, dakle govorimo o vitaminu koji je dio vitamina B kompleksa. I svi znate da vitamina B kompleksa ima dosta i kada razmišljamo o najadekvatnijoj funkciji svih tih vitamina, kao i vitamina B5, ona je uvijek velika preporuka da ih se zajednički uzima u jednoj skupini. Mi kada govorimo o samoj pantotenskoj kiselini, dakle to je vitamin koji vam je topiv u vodi, relativno lako se izlučuje iz našeg organizma i možemo reći da pomaže u izgradnji stanica u tijelu. Održava i pomaže funkciji centralnog živčanog sustava. Ključan je za normalno funkcioniranje nadbubrežnih žlijezda, jako je bitan za pretvorbu masnoća i šećera u energiju, pomaže u stvaranju antitijela i tako u zacjeljivanju rana. Ono što je recimo jako bitno za reći, jedan od onih je bitnih vitamina koji dijele na sve nas ukoliko želimo imati adekvatnu količinu recimo odmora ili kada smo odmorni, jako veliku ulogu igra tome vitamin B5. Kada imamo nekakvu kroničnu umor, jedan od glavnih simptoma nedostatka je zapravo vitamin B5. Jedan od onih krasnih vitamina koji će izvanredno dobro djelovati na funkcioniranje srca i vaših krvnih žila, pomaže u sprečavanju nastanih krvnih ugrušaka, kontrolu visokog krvnog tlaka. Jedna bitna perspektiva vam je, recimo ukoliko uzimate antibiotike, jako velika vam je preporuka da uzimate obavezno uz antibiotike i vitamin B5, jer on ima mogućnost da vas brže oporavi nakon recimo konzumiranja antibiotika jedan vremenski period. Specijalno možemo reći određena vrsta vitamina B5 zapravo dolazi od grčke riječi pantoten, što znači na svim stranama. Ovo zapravo označava da ovoga vitamina u manjim količinama nalazimo u izuzetno velikom broju namirnica. Kritičan je u proizvodnji crvenih krvnih stanica, pomaže u proizvodnji spolnih hormona i stresnih hormona u nadbubrežnim žlijezdama, također je ključan za održavanje zdravog probavnog trakta. I ono što je bitno za reći, jedan od onih funkcija što jako su interesantni, da on jednostavno onu hranu koju mi pojedemo svakodnevno uz pomoć vitamina B5 mi pretvaramo onu potrebitu energiju. Dakle, kad pojedemo i masti i bjelančevine, recimo ugljikohidrate i slično, sa vitaminom B5 mi to razgrađujemo u potrebnu energiju koja ulazi u naše tijelo, što je jako bitno za reći. Isto tako moramo reći da je posebno bitan za stvaranje važne molekule koja se naziva acetilkolin. A acetilkolin je zapravo živčani sustav jer ovisan o acetilkolinu, jer to je primarna kemikalija koja održava vašem živčanom sustavu da komunicira sa samim drugim organima. Ajde lijepo mi sad shvatite. Jedan od onih ključnih razloga konzumiranja vitamina B5 u našem tijelu bit će normalno funkcioniranje mozga i živčanog sustava. Jer sve te silne stanice funkcioniraju u našem mozgu i živčanom sustavu na određeni način. I oni će puno bolje i jednostavnije komunicirati jedno sa drugim ako imamo vitamin B5. Kao što sam rekao, ključna kemikalija za funkcioniranje mozga i živčanog sustava je acetilkolin. I upravo vitamin B5 potencira bolju funkciju acetilkolina, sve zajednički puno bolja perspektiva vezano za sami mozak i živčani sustav. Isto tako poboljšava mentalne performanse. Zato moramo govoriti da ako nemate adekvatnu količinu vitamina B5, možete imati problema sa pamćenjem, migrenske glavobolje. Isto tako možete imati probleme sa nesanicom, čak i određeni broj osoba isto tako ima problema vezanih sa depresijom, stresom i anksioznošću i sl. Vitamin B5 će imati ključnu ulogu u zdravlju vaših zglobova, dakle ukoliko imate reumatoidni artritis, osteoartritis ili ukoliko imate problema recimo sa osteoporozom ili što još bolje, ako želite prevenirati ove vrste perspektiva, vitamin B5 obavezno uzimajte. Jako je bitan za podržavanje samoga
samog imuniteta, imunološke funkcije, jer igra ključnu ulogu i u funkcioniranju naše probave. Apsolutno možemo reći da čak djeluje u borbi protiv parazita, bakterija, virusa, pa čak prehlade, gripe, toksina i slično, i jako je bitan za zdravlje naše kože, čak i može djelovati na funkcioniranje same kose, što je jako bitno za reći. Međutim, kako bi vam rekao, kao što sam malo prije napomenuo, vitamin B5 u razvijenom svijetu je rijetko u nekom nedostatku, jer ima ga pomalo u svim vrstama namirnica, ljudi to jedu svašta toga tipa i najčešće neće biti problem velikog tipa. Međutim, određeni broj osoba su izloženi u puno većem riziku da im nedostaje vitamin B5. Tu specijalno razmišljamo o ljudima koji su alkoholičari, žene koje uzimaju oralne kontraceptive i kontracepcijske pilule, osobe sa teškom pothranjenošću, osobe sa oslabljenom apsorpcijom vitamina i minerala zbog određenih vrsta lijekova ili probavnih tegoba. I ono što bih vam zapravo htio reći, jedino od onih najkarakterističnijih simptoma zašto imate nedostatak vitamina B5 biti će vam kontinuiran kronični umor. I on može biti povezan sa drugim tegobama, međutim, rekao sam, za adekvatnu količinu energije u vašem tijelu treba vitamin B5. Kada on padne, vi ste skroz umorni, a da ne znate koji je razlog toga tipa. Druga jako bitna perspektiva, kao što sam malo prije napomenuo, vitamin B5 igra ključnu ulogu u funkcioniranju mozga, funkcioniranju naših živaca. I ukoliko kontinuirano imate problema sa stresom, depresijom, anksioznošću, može biti da vam je jedan problem nedostatak vitamina B5. Isto tako, ukoliko ste ona od osoba, a ja to jako učestalo vidim u svojoj ordinaciji i radu sa mojim pacijentima, imate osjećaj trnace, žarenja, peckanja koje putuje recimo u ruke, recimo u noge, moguće lako da imate kroničan nedostatak vitamina B5. Jeste mi to lijepo shvatili? Dakle, trnjenje, žarenje, peckanje, čak i osjećaj slabosti koje putuje rukama i nogama bude vezano problemima često sa nedostatkom vitamina B5, jer je dio onih živaca koji putuju po našem tijelu i koji su vezane kasnije sa našim mozgom. Isto tako razmišljate da kronična nesanica, razdražljivost, bolovi u trbuhu, čak ponekad povraćanje, grčevi u mišićima mogu biti simptomi nedostatka vitamina B5 i što je još recimo interesantno, ukoliko kontinuirano imate problema sa infekcijama gornjih dišnih puteva, prehlade, viroze, gripe, upale sinusa, recimo bronhitis i slično, moguće da jedan od tih problema je nedostatak vitamina B5. Međutim, rekao sam, generalno ovo su simptomi, ukoliko se u nečemu prepoznajete, a ne znate da li je to vitamin B5 nedostatak ili nešto drugo, možete napraviti krvne pretrage i moguće da lako možete riješiti ovu vrstu problematike prirodno i sigurno samo sa vitaminom, naravno B5. Međutim, hvala Bogu, ovo je jedan od onih vitamina koji je u manjem problemu, neki drugi su u puno većem opasnosti, dakle veliki broj osoba. Svi moji dragi gledatelji, da li vi ste možda primijetili u ovim mojim simptomima koje sam napomenuo da imate nedostatak vitamina B5, kako vi to zapravo rješavate, komentirajte dole ispod videa. Uskoro dolaze moje prve 4 online edukacije. Ovo su detaljni programi i strategije najboljih prirodnih oblika liječenja velikog broja bolesti. Prvi online tečaj će biti kako izliječiti bolest na leđa prirodni način. Drugi će biti najbolji prirodni lijekovi za artrozu koljena. Treći, kako spriječiti rak debelog crijeva, kompletan vodič. I četvrti, izliječite bolesnu jetru, dokazani prirodni lijekovi. Zadnje 23 godine izučavam najbolje prirodne opcije liječenja. Svi ćete uskoro imati pristup mojim programima prirodnih lijekova za koje nikada niste čuli, a izvanredno i prirodno liječe bolesti. Tečajevi su prevedeni na sve bitne strane jezike. Kada prva 4 online tečajeva dolaze, uskoro ćete dobiti informacije. Druga velika je vijest da otvaram svoju novu ordinaciju, Mario Lab centar za liječenje i edukaciju u Zagrebu. Zagreb je glavni grad Hrvatske i izuzetno je dobro povezan avionskim letama sa cijelim svijetom. Tako da ćete uskoro svi moji pacijenti iz cijeloga svijeta puno lakše moći doći kod mene na liječenje. Kada je otvorenje i kada ćete moći rezervirati termine liječenja, to ćete saznati uskoro. Za moje svakodnevne savjete, dolje ispod videozapisa se pretplatite na moj kanal.
I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, ne zaboravite pogledati moj sljedeći video zapis. Ovdje u gornjem desnom kutu pronaćete video zapis koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite i me dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav!